दिन बेला बेपार कर दिन बेला फेरीवालार कम कर राति हेले चोरी कर डकैती कर राजधानी कर अनैतिक कार्य लिप्त रोच निशा कारबार कर गोटे कथार अच्छी दिन बेला फेरी राति चोरी यहाँ हूँ मुख्य कारण मंतव्य को निंदा करूँ कही से गोटे देशद्रोही मंतव्य देते से समय से अनुप्रवेशकारी मान सुरक्षा देला भाया मंतव्य देते वर्तमान सुधा से प्रकल्पटी पड़ रही है कि वर्तमान सरकार को धन्यवाद देवु से प्रकल्प कम को आगे नापी से जो इच्छा शक्ति देखते सालिया साई को उच्छेद कर स्वागत करूँ कहीं सरकारी जगार रही अधिकार कहारी ना आज्ञा अस्थायी कार्यालय विरोध करने से कार्यालय हजार हजार संख्यार आधार कार्ड बाहर से आधार कार्ड कहार आज्ञा से आधार कार्ड जो ना गुड़ाक आसूची आम ओडिशा लोकों ना भाया लगुना आज्ञा से पश्चिमबंग कि बांग्लादेशी लोकों ना भाया लगुच देखो आप देखिथे यहाँ आज समस्या नुह दीर्घ दिन धरी यही समस्या लगी रही अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशी माने ओडिशा रे निज काया विस्तार करी विभिन्न प्रकार अनैतिक कार्य लिप्त रोते तार मुख्य कारण विगत दिन में जो 24 वर्षर सरकार राज्य शासन रे थिला सी तार भोट बैंक तैयारी करथिला से ता भोट बैंक पाई अनुप्रवेशकारी मानन को एटी प्रश्रय देथिला सेमाने ताको मुंडर बसैथिले जद्वारा कि आज फल सामना को आसुची आज जो दृश्य सारा राज्य देखुची तार गोटे मात्र कारण 24 वर्षर सरकार विगत दिन जो 24 वर्षर सरकार थिला तार मुख्य कारण सही एवं देखिथिबे दिन को दिन कोटी ना कोटी राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे सेमाने दिन बेला बेपार कर दिन बेला फेरीवालार कम कर राति हेले चोरी कर डकैती कर राजधानी कर अनैतिक कार्य लिप्त रोच निशा कारबार कर गोटे कथार अच्छी दिन बेला फेरी राति चोरी यहाँ हूँ मुख्य कारण एवं से कम व्यस्त रोचते विभिन्न प्रकार मारणास्त्र व्यवहार कर लोकों लुटतराज कर आप देखिथे विगत किसी दिन तले केन्द्रापड़ा जिले में केन्द्रापड़ा सहर को गोटे बांग्लादेशी बंदूक धरिकी पशिला छद्मवेश पशिला सेठिकार स्थानीय लोक धरी एवं किसी दिन तले 3-4 दिन तल घटना जगत सिंहपुर जिलार कथा जगत सिंहपुर रे जो घटना घटिला पुलिस प्रशासन खबर पाई जो चढ़ऊ कला से 10टी परिवार बांग्लादेशी परिवार फेरार मारे राति अधरे 2 जन धरा पड़े जो घर तलाशी करागला से विभिन्न प्रकार मारणास्त्र बाहर देशी बंदूक बाहर से पुलिस को आक्रमण करुले पालटा आक्रमण कर पुलिस गिरफ कला गोटे सुंदर कार्य पुलिस प्रशासन तरफ राज्य सरकार तरफ निगला गोटे सुंदर पदक्षेप निगला घर को भांगी उच्छेद कर स्वागत योग्य पदक्षेप परवर्ती मुहूर्त आप देखिथे से दिन केन्दुझर जिले में गोटे घटना घटीला से बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी आप देखिथे से मुख्यमंत्री घर पाखरे गाँ पाखरे गोटे दिव्यांग झील 9 वर्षर झील को गोटे फेरीवाला बांग्लादेशी दुष्कर्म करथिला जहाँ भी हो केन्दुझर सदर थाना अधिकारी को मु धन्यवाद देवी से तुरंत गोटे टीम गठन कर से लोक को धरले एवं ताको गिरफ कर गिरफ कले चलबनी आज्ञा ए प्रकार असामाजिक व्यक्ति विशेष को अनुप्रवेशकारी मानक फांसी दंडादेश देवार आवश्यक रही सरकार ता ऊपर पदक्षेप नेबार आवश्यक रही स्वतंत्र कोर्ट बसई यही घटना को नहीं जो यही केस को नहीं तार तुरंत समाधान कर केस को यथाशीघ्र सारी फांसी दंडादेश देवार आवश्यकता रही किंतु सरकार बर्तमान गोटे सुंदर पदक्षेप नहीं यही सब घटना शिक्षा लाभ करी सरकार विभिन्न जिले में जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक जाजपुर बालेश्वर केन्दुझर एमती कि आम 2 दिन तले बलांगीर आरक्षी अधीक्षक महोदय को आम साक्षात कर दाबी पत्र देइलु जे बलांगीर जिले में आप बांग्लादेशी मान चिन्हट कर यथाशीघ्र गिरफ कर देश विताड़ित करूँ किंतु स्वागत योग्य पदक्षेप वर्तमान बलांगीर आरक्षी अधीक्षक गत काली गोटे टीम गठन कर 40 रु ऊर्ध्व संदिग्ध बांग्लादेशी जो मैंने प्रश्न उठुची कि एम बांग्लादेशी हो पारती तो सही प्रकार व्यक्ति विशेष को 40 जन को उठेकी पचरा उचरा कर कागज पत्र देखते बहुत सुंदर पदक्षेप राज्य सरकार और राज्य पुलिस प्रशासन बहुत सुंदर पदक्षेप नहीं सारा राज्य में बर्तमान प्रत्येक जिले में अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशी मान चिन्हट कर गिरफ कर खोलताड़ कर तदंतर परिसरभुक्त केवल से नुह यथाशीघ्र जो अंचल केवल सहरांचल ग्रामांचल में मात्राधिक बांग्लादेशी रोचंती आज्ञा लुचिकी रोचंती यथाशीघ्र समस्त को चिन्हट करी ओडिशा विदा कर समय आसी देखो से ही समय आम सांबादिक सम्मेलन कर मेयर मैडम को सुलोचना दास को आम मंतव्य को निंदा करूँ
এবং ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଏମସି ବିଡିଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଖାରବେଳ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଳିସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା କିମ୍ବା ଆଜି ଯୋଉ ସାଲିଆ ସାହିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମସି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସାଲିଆ ସାହିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାଲିଆ ସାହି ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଛି, କାମ ନ ହୋଇପାରିକି। ବିଗତ ଦିନର ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ସେଇ ସାଲିଆ ସାହି ଦେଇକି ଆସୁଥିଲା, 13 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସାଲିଆ ସାହିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ରହିବାର ଅଧିକାର କାହାରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଛି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବ, ସେଠି ବିରୋଧ କରିବାଟା ବେନିୟମ। ଆଉ ରହିଲା କଥା, ସେଠି କେବଳ ରାସ୍ତା କାମ ନୁହଁ, ସାଲିଆ ସାହିରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା, ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି କରାଯାଇଥିଲା ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାହାରିଲା। ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ କାହାର ଆଜ୍ଞା? ସେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ତାହା ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସେଠି କାହା ସର୍ତ୍ତରେ ବାହାରିଲା? ଆଧାର କାର୍ଡ ନିଜ ଘରେ ନ ରଖିକି ଲୋକ ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ? ତାକୁ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ିକି କାହିଁକି ପଳେଇଗଲେ? ତାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ମିଳିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକ୍ ବୁକ୍ ମିଳିଛି, ତ କଣ ପାଇଁ ସେଠି ସେଟା ଥିଲା? ତାର ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାର ତାକୁ ତା ଉପରେ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାର ସାଲିଆ ସାହିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଥଇଥାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାହା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକ ନହେଲେ ବେଘର ହେଇଯିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ରହିବନି, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ହେଇନି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଥଇଥାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।